हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी है मध्याह्न भोजन पर 11.8 कोटी छात्र छात्री मानकर आकाउंट मिल 1200 कोटी टंका। केंद्र शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समस्त योग्य पिला मध्याह्न भोजन योजना रंधन मूल्य उपादान सीधासलख लाभ ट्रांसफर बा डीबीटी माध्यम 11.8 कोटी छात्र छात्री आर्थिक सहायता प्रदान करने को अनुमोदन कर देशर 80 कोटी हिताधिकारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बा पीएमजीकेएवाई अधीन में मासक मागणार 5 केजी खाद्य शस्य बंटन करने को घोषणा कर निष्पत्ति पिलामानकर पुष्टिकर स्तर को सुरक्षित रखिबारे सहाय्य करिबो एवं चैलेंजिंग महामारी समय रोग प्रतिरोधक शक्ति रक्षा करिबारे सहाय्य करिबो बोली से कहिसंती। तेणु एथिपाई केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं केंद्र शासित अंचल को केंद्र सरकार प्राय 1200 कोटी टंका अतिरिक्त अर्थ प्रदान करिवे। केंद्र सरकार को यह अर्थरे स्वतंत्र कल्याणमूलक पदक्षेप सारा देश में 11.20 लाख सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रथम रु अष्टम श्रेणी में पढ़ुଥିବା प्राय 11.8 कोटी पिला उपकृत हेबे। तो परवर्ती बड़ खबरटी होची जून 1 खोलिब राज्यर सबु कॉलेज और विश्वविद्यालय। कोरोना महामारी संक्रमण आशंका मध्य आसंता जून 1 राज्यर समस्त डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलिब। राज्य उच्चशिक्षा सचिव शाश्वत मिश्र एने गतकाली समस्त सरकारी विश्वविद्यालय कुलपति और डिग्री कॉलेज प्रिंसिपाल मानकु चिठी लिखि अवगत कराइछन्ति। तेबे सूचना अनुसार राज्य में कोरोना महामारी द्वितीय पर्याय संक्रमण मामला वृद्धि पाइबा परे राज्य सरकार चलित मास प्रथम सप्ताह समस्त शिक्षानुष्ठान को तत्काल प्रभाव बंद कर देथिले। तेबे गतकाली उच्चशिक्षा सचिव श्री मिश्र लिखिथिबा चिठी अनुसार उच्चशिक्षा विभाग पक्षरु घोषणा होइथिबा ग्रीष्म छुट्टी अवधि चलित मास 31 तारिख में शेष होउछि। एही ग्रीष्म छुट्टी सरिबा परे जून 1 पाठपढ़ा आरंभ हेब। 2021 एप्रिल 16 तारिख में विभाग पक्षरु जारी कोविड गाइडलाइन अनुसार उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िक पाठपढ़ा हेब। तेणु सेथिपाई एही दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेबाकू श्री मिश्र निर्देश दैछन्ति। परवर्ती खबरटी होची एणिकी गोटिए कॉल में मिलिबो टीका। कॉल करंतु टीका नियंतु स्लॉट बुक करबा पई जारी हैला नंबर। गोटे कॉल में मिलिबो टीका। कॉल करी नहीं पारिबे अपॉइंटमेंट पोर्टल में पंजीकरण सहित कॉल सेंटर को कॉल करी मध्य टीका पाई समय नहीं पारिबे लाभार्थी। एने शुक्रवार कहिसंती नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बा एनएचए मुख्य आरएस शर्मा। देशव्यापी 1075 कॉल सेंटर आरंभ कर नंबर में कॉल करी लोक टीका पाई अपॉइंटमेंट नहीं पारिबे। विशेषकर ग्रामांचल टीका पाई पंजीकरण को नहीं हेउथुवा असुविधा को नजर रखी यही कॉल सेंटर आरंभ कर कॉल करी एबे लोके स्लॉट बुक करिपारिबे। कोविन ऐप रे लोके पंजीकरण करी टीका नेउछंती किंतु ग्रामांचल रे एथिरे व्यतिक्रम देखा मिलूँ। अनेक लोकंकर प्रजुक्ति विद्या को नहीं धारणा नथिबा बेले इंटरनेट सेक्शन को नहीं मध्य समस्या रही। तेणु यह सब अंचल टीका नेबाकू लोकंकु जिलापाल प्राथमिक स्वास्थ्य अधिकारी सचेतन कराउछंती। एबे कॉल सेंटर सुविधा आसिबा परे प्रत्येक व्यक्ति कॉल करी टीका पाई अपॉइंटमेंट नहीं पारिबे। 45 वर्ष अधिक बयसर लोके टीका केन्द्र में पंजीकरण करिपारुछंती। 18 ରୁ 44 वर्ष पई टीका केन्द्र में पंजीकरण और टीका नेबार सुविधा दिया जाय नाही। तेणु असुविधा हेउछि बोली आरएस शर्मा कहिसंती। तेणु आपण 1075 नंबर को कॉल करी कॉल सेंटर रे टीका नेबा पई व्यवस्था करिपारिबे बा स्लॉट बुकिंग करिपारिबे। तो परवर्ती खबरटी होछि कोविड और ब्लैक फंगस सहित जड़ित सामग्री आमदानी उपरे लागिबो नाही जीएसटी। जीएसटी परिषद में गतकाली गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि देश में कोरोना महामारी बढ़िबार लगी। तेणु एथिपाई देशरू आमदानी हेउथुवा कोविड संपर्कित समस्त सामग्री को पूर्व भली जीएसटी बाहर रखा जायछि। आसंता अगस्ट 31 तारिख जाए कोविड सामग्री गुड़िकर आमदानी उपरे कौनसी प्रकार जीएसटी लागिबो नाही बोली परिषद में निष्पत्ति होइछि। या सहित अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणकर अध्यक्षतार बसिथिबा परिषदर सदस्य माने ब्लैक फंगस औषध और या सहित जड़ित सामग्री उपरे मध्य जीएसटी लागू न करबाकू सहमति प्रकाश करिसेंती। एही नियम मध्य अगस्ट 31 तारिख जाए बलवत्तर रहिबो। तबे जीएसटी परिषद बैठक पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसंती कोविड संपर्कित सामग्री गुड़िकर आमदानी उपरे गतकाली बैठक में पूरा फोकस रहिथिला। एहा उपरे विस्तृत भाव में आलोचना होइथिला। अनेक समस्या उठिथिला और एहा उपरे समस्ते निजर मत रखिथिले। शेषे परिषदर सदस्य माने समस्त कोरोना संपर्कित सामग्री आमदानी उपरे अगस्ट 31 तारिख जाए जीएसटी लागू न करबाकू सहमति होइछंती। ते परवर्ती खबरटी होछि वैज्ञानिक मानकर रिपोर्ट सर्वाधिक 150 वर्ष पर्यंत बंची रही पारे मनुष्य। जड़े मनुष्यर सर्वाधिक केते वर्ष पर्यंत जीवित रही परिबो आपण हुए तो कहिबे 100 कि बेसी बेसी 116 पर्यंत। कारण आपण हुए तो 114 वर्ष किंबा 116 वर्ष लोक जीवित थिबार खबर सुनिथिबे। तबे नेचर कम्युनिकेशन प्रकाशित एक रिपोर्ट रे मनुष्य सर्वाधिक केते समय पर्यंत जीवित रही परिबो से नै चमकाई देला भली एक रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। मनुष्य सर्वाधिक 150 वर्ष पर्यंत जीवित रही पारे बोली रिपोर्ट रे प्रकाश करा जायछि। वैज्ञानिक माने केमिति एही तथ्य को जानिबा को पाइले आसंतु जानि नेबा। मनुष्यर सर्वाधिक बयस सीमा जानिबा पई सिंगापुर किछि वैज्ञानिक एक स्वतंत्र इंडिकेटर
ଇଣ୍ଡିକେଟର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଡାଇନାମିକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବା DOSI ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଇଣ୍ଡିକେଟର କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ମପାଯାଇ ପାରୁଛି। ତେବେ ମଣିଷର ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଯଦି ମଣିଷ ଶରୀର ମୁତାବକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲା ତେବେ ମଣିଷ ସର୍ବାଧିକ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ। 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ଅନେକ ନିୟମ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଚାଲିଚଳଣିରେ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ କିଛି ନିୟମ ବଦଳିବା ତାଲିକା ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଦି ଭଳି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ। ଜୁନ୍ 1ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ମାସ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ PPF, NSP, KVP ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ସରକାର ନୂତନ ସୁଧ ହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020-2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୁରୁଣା ସୁଧ ହାର ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୁନ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ସୁଧ ହାର ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ଭଳି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ପଜିଟିଭ୍ ପେ କନଫର୍ମେସନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ପଜିଟିଭ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେକ୍ରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦରଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ମାସରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମାସକୁ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରଦାମରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 809 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହୁଏତ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେହି ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହିପାରେ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ IFSC କୋଡ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ନୂଆ IFSC କୋଡ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଆୟକର ବିଭାଗର E-ଫାଇଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆୟକର E-ଫାଇଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ଆୟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ITR ପୂରଣ କରିବାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ 7 ଜୁନ୍ରୁ ବଦଳି www.incometax.gov.in ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା www.incometaxindia.e-filing.gov.in ରହିଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପାଗ। ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁପାରେ। ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହକୁ ବିଗାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗୁଆ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିଛି ଅଂଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେରଳ ଉପକୂଳରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବ ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। କେରଳ ଛୁଇଁବାର 10ରୁ 11 ଦିନ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଥର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ। ଜୁନ୍ 11 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଆସିପାରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି LICର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାତ୍ର କିଛି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ବନିଯାଇପାରିବେ ଲକ୍ଷପତି। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି କି କୋଟିପତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି LIC। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ କେମିତି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ଏମିତି କିଛି ସ୍କିମ୍ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ କିଛି ବିନିଯୋଗ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକାର ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ LIC ଏମିତି ତ ଅନେକ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ କମ୍ପାନୀ LIC ଆଧାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଲିସି ଯାହାର ମାଚୁରିଟି ହେଲେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆକାରର ଲାଭାର୍ଥ ମିଳିପାରିବ। ଏମିତିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ମାତ୍ର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। LIC ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବୀମା ପଲିସିରେ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଞ୍ଚୟ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ LIC ଆଧାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଲିସିର ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଲିସି ଧାରକଙ୍କର ଯଦି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ ସେ ନେଇ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ବି କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ଜଣକୁ ଜମାରାଶି ମିଳିଯାଇପାରିବ। LIC ଆଧାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଲିସି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 55 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯୋଜନାର ପରିପକ୍ୱତା ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବୟସ 70 ବର୍ଷରୁ
ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ। ଆଧାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଲିସିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାଶି 75,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। 10ରୁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଶି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।